Exercise 1B. Question number 1. Give the expanded form of the numbers. 123. Ones, tens, 100. 3 ones, 2 tens, 100. 3 ones, 3. 2 tens, 20. 100, 100. Next question 104. Ones, tens, 100. 4 ones, tens place value 0. 0 কোনো value নেই. 100 place value 1. 100. 4 ones 4, 100 100. Next 157. Ones, tens, 100. 100 5 tens 7 ones. 100 হলো 100, 5 tens 50, 7 ones 7. Next 170. Ones, tens, 100. 100 7 tens 0 ones. 100 100 7 tens 70, 0 ones 0. Next 188. Ones, tens, 100. 100 8 tens 8 ones. 100 100 8 tens 80, 8 ones 8. Next 195. Ones, tens, 100. 100 9 tens 5 ones. 100 মানে 100, 9 tens মানে 90, 5 ones মানে 5. Question number 2. Fill in the blanks. 100 plus 30 plus 7 is equal to 137. Next 100 plus 4 tens plus 6 ones. 100 মানে 100, 4 tens মানে 40, 6 1 মানে 6. 100 plus 40 plus 6, 146. Next 50 plus 3 is equal to 53. Next 9 tens plus 2 ones. 9 tens মানে 90, 2 ones মানে 2. 90 plus 2 92. Next 100 plus 5. 100 plus 5 is equal to 105. Next 100 plus 7 ones. 100 মানে 100, 7 ones মানে 7. 100 plus 7 is equal to 107. Next 100 plus 10 plus 9 is equal to 119. Next 100 plus 6 tens plus 6 ones. 100 মানে 100, 6 tens মানে 60, 6 ones মানে 6. 100 plus 60 plus 6 is equal to 166. Next 100 plus 60. 100 plus 60 is equal to 160. Next 100 plus 110 plus 3 ones. 100 মানে 100, 110 মানে 10, 3 ones মানে 3. 100 plus 10 plus 3 is equal to 113. Question number 3. Give the place value of the colored digits. এখানে কালার যে ডিজিটটা আছে সেটা প্লেস ভ্যালু বলতে বলেছে। 96, 96 এর কালার ডিজিট হচ্ছে 9, তো 9 এর প্লেস ভ্যালু ওয়ান্স, টেন্স, 9 টেন্স। নেক্সট 48, 8 কালার ডিজিট, 8 এর প্লেস ভ্যালু 8 ওয়ান্স। নেক্সট 142, 2 প্লেস ভ্যালু ওয়ান্স, 2 ওয়ান্স। নেক্সট 186, ওয়ান্স, টেন্স, এটার প্লেস ভ্যালু টেন্স, 8 টেন্স। Next 197, ones, tens, 100. 1 এর প্লেস ভ্যালু 100, 100. Next 109, ones, tens, 100. 1 এর প্লেস ভ্যালু 100, 100. Next question number 5. Fill in the place value of the following numbers. 157. Ones, tens, 100. 7 ones, 7. 5 tens, 50. 100, 100. Next ones, tens, 100. 7 ones, 7. 0 10 0, 100 100. Next ones, tens, 100. 0 ones 0, 8 tens 80, 100 100. Next 126. Ones, tens, 100. 6 ones 6, 2 tens 20, 100 100. Next 143. Ones, tens, 100. 3 ones 3, 4 tens 40, 100 100. Next ones, tens, 100. 1 ones 1, 7 tens 70, 100 100. Next question number 6. Form the numbers for the following. 7 ones 7, 6 tens 60, 100 100. Next 5 ones 5, 5 tens 50, 100 100. Next 9 ones 9, 0 tens 0, 100 100. Next 1 ones 1, 7 tens 50, 100 100. Next 9 ones 9, 0 tens 0, 100 100. Next 9 ones 9, 0 tens 0, 100 100. Next 9 ones 9, 0 tens 0, 100 100. Next 9 ones 9, 0 tens 0, 100 100.
0 ones 0, 3 tens 30, 100, 100. Next 8 ones 8, 4 tens 40, 100, 100. Next 4 ones 4, 2 tens 20, 100, 100.